নাই করতে বিয়া বেড়া কে কইছিল তোর এই ব্রিক্সটা লইতে ভালো বেলা বিয়ে ইংরাজি লাল হয়ে গেছে বেড়া चांद दिखा शुक्र खुदा हमने कहा बाहर वाह हाथ उठा मांग दुआ करके रब का शुक्रिया झूम उठा सारा जहां आओ चले ईदगाह मिलके गले सारे चले खाने को शीर खुरमा and that dinosaur বাচ্চা seems so creepy हो चलो दिल फिदा फिदा हमने किया किया चांद को देखा तो सबने फिर कहा है मरहबा हबीबी and just look at his face এই লোকটারে আমি কখনো এত ইরিটেট দেখিনি কারণ সবাই 27 বছরে খাবার কিন্তু অর্থ লাগছে পিপাসা আর এই পিপাসা তো 25 বছরের and that's the another example of bad